अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी डॉक्टर तलत अफजा से माइक्रो इकोनॉमिक्स के 23वें लेक्चर में मुलाकात हो रही है। इससे पहले कि हम आज का लेक्चर शुरू करें, हम पिछले लेक्चर को रिव्यू करना चाहेंगे क्योंकि आज का लेक्चर जो है वो पिछले लेक्चर की ही कंटिन्यूएशन है। पिछले लेक्चर में हमने थ्योरी ऑफ फर्म को स्टार्ट किया था और उसमें हम देख रहे थे कि मुख्तलिफ मार्केट स्ट्रक्चर में जो फर्म ऑपरेट करती हैं उसमें सबसे पहला मार्केट स्ट्रक्चर था हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन का, और उसमें हमने देखा था कि मार्केट जो हैं वो कब परफेक्टली कॉम्पिटिटिव होती हैं। उसके हमने 3 बेसिक्स जो हैं वो इंग्रेडिएंट्स या रिक्वायरमेंट्स या कंडीशंस देखी थी। द फर्स्ट वन वी सेड कि इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट्स all firms are price takers. The consumers as well as producer both are price takers, meaning thereby that one single firm is producing such a small fraction of the total market supply that it cannot change the price. कि अगर एक प्रोड्यूसर जो है वो प्राइस को ज़्यादा करेगा तो उसकी डिमांड जो है क्वांटिटी डिमांडेड ज़ीरो हो जाएगी, और अगर जो है वो प्राइस को कम करके बेचना चाहेगा तो वो इन्फिनिटली इलास्टिक हो जाएगी। तो प्रोड्यूसर जो है वो प्राइस को चेंज नहीं कर सकता, रादर द प्राइस विल बी गिवन फ्रॉम द मार्केट। इसी तरह जो कंज्यूमर है इज आल्सो अ स्मॉल परचेजिंग अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द टोटल सप्लाई इन द मार्केट, कि वो कंज्यूमर जो है वो प्राइस पे बार्गेन नहीं कर सकता। तो दोनों ही कंज्यूमर एज वेल एज प्रोड्यूसर दे आर दी प्राइस टेकर्स, और उनके लिए जब हम प्राइस टेकिंग बिहेवियर को कहते हैं तो मार्केट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस लेवल। तो फिर जो हमारा प्रोड्यूसर है उसको डिसीजन क्या करना होता है, उसको डिसीजन सिर्फ ये करना होता है कि कितनी आउटपुट प्रोड्यूस करे एट दैट गोइंग मार्केट प्राइस, और कंज्यूमर्स को भी ये डिसीजन करना होता है कि कितनी क्वांटिटी परचेज करे एट दैट गिवन मार्केट प्राइस। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी वो हमने ये क्या, प्रोडक्ट इज होमोजीनियस। होमोजेनिटी से हम ये कहते थे कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक प्रोड्यूसर से प्रोड्यूस हुई हैं, 2 से हुई हैं, 3rd 4th व्हाटएवर, वो सारी प्रोडक्ट्स आपस में परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है कि आप जो है एक प्रोडक्ट को दूसरी से डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकते। एट टाइम्स हम इसी चीज को अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स के नाम से भी पुकारते हैं कि होमोजीनियस या अनडिफरेंशिएटेड मींस कि दे आर दी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। इसलिए इट डज नॉट मैटर कि आप प्रोड्यूसर ए से खरीद रहे हैं या कि प्रोड्यूसर बी से खरीद रहे हैं। फिर उसके बाद हमने 3rd कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, और वो था कि हमारे पास फर्म्स जो हैं वो फ्रीली एंटर हो सकती हैं इन द मार्केट प्लेस एंड दे कैन आल्सो एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। फ्री एंट्री का मतलब ये था कि आपकी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है टू एंटर इनटू द इंडस्ट्री वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपको जो है इतना टाइम लगे टू एंटर इनटू द मार्केट। तो जब भी एग्जिस्टिंग फर्म्स इन द मार्केट जो है वो प्रॉफिट बना रही हैं तो दूसरी नई फर्म जो है वो उन प्रॉफिट से अट्रैक्ट होकर कंफर्टेबली मार्केट में एंटर हो सकती हैं। और दूसरी तरफ अगर कोई एग्जिस्टिंग फर्म इन द मार्केट is incurring losses for some time, तो वो जो है वो अपनी बिजनेस वाइंड अप करके कैन टेक एन एग्जिट फ्रॉम द मार्केट प्लेस। अब ये तो थी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद हमने ये देखा कि उनके डिमांड, फर्म का डिमांड कर्व कैसा होता है और मार्केट का डिमांड कर्व कैसा होता है। हमने देखा कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म का डिमांड कर्व जो है वो परफेक्टली इलास्टिक होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन होगा टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, और दूसरी तरफ मार्केट का डिमांड कर्व हमने देखा था रेगुलर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होगा, जो कि पहले हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जैसे कि डिस्कस किया था व्हेन वी वर डिस्कसिंग द कंज्यूमर बिहेवियर। उसके बाद हमने ये देखा कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है। तो मार्जिनल रेवेन्यू जो है, जब हमारा डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक है, प्राइस गिवन है, तो एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म के लिए हमारे पास प्राइस इज इक्वल टू द मार्जिनल रेवेन्यू एंड दैट इज इक्वल टू द एवरेज रेवेन्यू, यानी एक ही कर्व जो है वो सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अब फिर उसमें हमने देखा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल क्या होता है फर्म का। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल का बेसिक प्रिंसिपल वही था, द पॉइंट वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। और हमने ये कहा था कि जब मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, वो आउटपुट लेवल जो है वो फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट देती है इन द शॉर्ट रन। तो इसी टॉपिक को आज जब हम कंटिन्यू करेंगे तो हम जो है फर्म ने, जैसा कि पहले मैंने कहा कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट सिनेरियो में फर्म ने जो डिसीजन करना होता है वो प्राइस का नहीं है, प्राइस इज गिवन बाय द मार्केट फोर्स। तो फर्म ने जो डिसीजन करना है वो सिर्फ ये करना है कि कितना प्रोड्यूस करे एट दैट गिवन प्राइस लेवल। तो फर्म के हमने जो है आउटपुट लेवल की चॉइस को डिस्कस करेंगे आज। उसके बाद हम देखेंगे कि शॉर्ट रन में फर्म को लॉसेस भी हो सकते हैं एंड शॉर्ट रन में फर्म को जो है वो प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ हम
फर्म का रिस्पॉन्स देखेंगे टू अ चेंज इन द इनपुट प्राइसेस, कि अगर फॉर वन रीजन और द अदर इनपुट की प्राइसेस जो है वो मार्केट में बढ़ जाती हैं तो उसका इफेक्ट जो है फर्म के आउटपुट के डिसीजन में क्या होगा, कि अगर लेबर महंगी हो जाती है तो उसके बाद जो है फर्म का आउटपुट लेवल जो डिसीजन है वो किस तरह चेंज होगा। एंड फाइनली जो है हमने कहा था कि हम वी आर गोइंग टू लुक एट द शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म, कि फर्म का जो है वो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व क्या होता है। और जैसे कि जब हम सप्लाई की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि मार्केट सप्लाई इज द एग्रीगेशन और समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल फर्म सप्लाई कर्व। तो यहाँ पे हम दोबारा देखेंगे कि इस सिनेरियो में परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट कंडीशंस में हमारी मार्केट का सप्लाई कर्व क्या हो। तो अब हम शुरू करते हैं कि एक प्रोड्यूसर जो है वो आउटपुट लेवल की चॉइस किस तरह करेगा इन द शॉर्ट रन। तो जब हमने थ्योरी ऑफ फर्म शुरू की थी प्रीवियस फ्यू लेक्चर्स में, तो सबसे पहले हमने जो टॉपिक कवर किया था दैट वाज फॉर द प्रोडक्शन, कि फर्म जो है वो प्रोडक्शन का डिसीजन किस तरह करती है। उसमें हमने मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड द डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग रिटर्न्स इन द शॉर्ट रन एंड इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एंड डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल इन द लॉन्ग रन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो कवर किए थे। ये सारी डिस्कशन जो है हमारी यूनिट टर्म्स में थी। यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो आपकी क्वांटिटी एंड अमाउंट था, जबकि हमने इसी चीज को जब ट्रांसलेट किया कॉस्ट में तो हमने वही चीजें जो है वो डॉलर वैल्यू में कन्वर्ट कर दी। फिर हमने कॉस्ट कर्व्स को देखा कि कॉस्ट कर्व्स की जो है वो शेप क्या होती है, और रिलेशनशिप देखा बिटवीन एंड अमंग डिफरेंट कॉस्ट, और कॉस्ट के अंदर भी हमने ये डिफरेंशिएशन की कि टोटल कॉस्ट के हमारे दो कंपोनेंट है, फिक्स कॉस्ट है एंड द वेरिएबल कॉस्ट है। फिर शॉर्ट रन में हमने कहा कि हमारी टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट का पोर्शन रिमेन्स फिक्स एंड द वेरिएबल कॉस्ट पोर्शन जो है वो चेंज होता है, इसलिए हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। And then we also looked at the average total cost and the average variable cost, and we said because of the decreasing and increasing returns, हमारा average variable cost curves and the average total cost curve, they will be U-shaped. And then we also looked at the relationship between the marginal cost and the average cost, and we said that when our marginal cost is less than average total cost or the average variable cost, our average variable cost curve will be decreasing, and then marginal cost will be equal to the average total cost or average variable cost at the minimum point. And when marginal cost is increasing, then what happens, our average variable cost and the average total cost remains below the marginal cost curve. So they were the normal regular cost curves. Long run में हमने ये कहा कि fixed cost and the variable cost की distinction खत्म हो जाती है, इसलिए हमारे पास जो cost curves आते हैं वो एक marginal cost का है और एक एवरेज टोटल कॉस्ट का या कि एवरेज कॉस्ट का है, और वो भी यू शेप्ड है। रिलेशनशिप अगेन रिमेन्स द सेम। तो अब तक जो हमने कवर किया था दैट वाज फॉर द प्रोडक्शन एंड द कॉस्ट। अब हम जो है कॉम्पिटिटिव मार्केट एनवायरनमेंट में क्या कर रहे हैं कि डिमांड को इसके साथ देखते हुए एक प्रोड्यूसर के आउटपुट के डिसीजन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा फिर जाएंगे, वापस जाते हुए हम देखेंगे कि फर्म का डिमांड कर्व क्या है एंड इंडस्ट्री का डिमांड कर्व क्या है। उसके बाद वी विल मूव टुवर्ड्स द आउटपुट चॉइसेस बाय अ सिंगल प्रोड्यूसर इन द शॉर्ट रन। तो अब हम चलते हैं एक निगाह डालने के लिए कि हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था जिसमें हमने जो है वो शॉर्ट रन में मार्केट का डिमांड देखा था और शॉर्ट रन में जो है वो फर्म का डिमांड कर्व देखा था। सो लेट्स लुक एट दिस स्लाइड हियर। इस स्लाइड पे हमने डिमांड एंड मार्जिनल रेवेन्यू फेस बाय अ कॉम्पिटिटिव फर्म। तो हमने एक्स एक्सिस पे जो पहला ग्राफ है आउटपुट ली है एंड वाई एक्सिस पे प्राइस ली है। हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रा की है एट अ प्राइस लेवल ऑफ $4 कि $4 पे चाहे फर्म इज ऑफरिंग 100 और 200, वट एवर फर्म इज ऑफरिंग, मार्केट प्राइस विल रिमेन 4। तो इस 4 के ऊपर जो है फर्म ने जो है वो डिसाइड करना है कि हाउ मच टू ऑफर। तो फर्म का जो डिमांड कर्व है दैट इज परफेक्टली इलास्टिक, और इस डिमांड कर्व के साथ जब हमारा प्राइस फिक्स्ड है तो मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो भी फिक्स्ड होगी एंड एवरेज रेवेन्यू विल आल्सो बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। सो व्हाट वी हैव as a horizontal demand curve is also representing marginal revenue, average revenue and the price line. जब हम इंडस्ट्री के डिमांड कर्व को देखते हैं तो रेगुलर डाउनवर्ड स्लोपिंग है और इंडस्ट्री के ही इंटरएक्शन के साथ ये $4 की प्राइस जो है दैट इज गिवन टू द फर्म। तो ये स्लाइड जो है हमें ये बता रही है कि ये जो $4 है दैट हैज कम फ्रॉम द इंडस्ट्री सिचुएशन जिसमें सारे के सारे प्रोड्यूसर्स
اینڈ سارے کے سارے کنزیومر جو ہیں دے آر گیونگ دی ڈیمانڈ سائڈ آف اٹ اینڈ دی پروڈیوسر دے آر گیونگ دی سپلائی سائڈ آف اٹ. وہ مل کے جو ہے وہ ایک پرائس لیول ڈیٹرمن ہوا ہے فو کا, اینڈ دیٹ از دی پرائس لیول وچ از ٹو بی فیسڈ بائی دی فرم, کنزیومرز ایز ویل ایز دی پروڈیوسرز. اور اب اس پروڈیوسر نے اسی پرائس لیول کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ آؤٹ پٹ لیول کا ڈیسیژن کرنا ہے. تو گیون دس ڈیمانڈ کرو جو کہ ابھی ہم نے اس سلائڈ پہ دیکھا ہے, جو پرائس از اکول ٹو مارجنل ریونیو اینڈ دیٹ از اکول ٹو ایوریج ریونیو اینڈ دیٹ از آلسو دی پرائس لائن. تو یہ ایک پرفیکٹلی الاسٹک ڈیمانڈ کرو جو فرم فیس کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم کمبائن کریں گے, جیسا کہ میں نے اس لیکچر کے شروع میں کہا, وہی ہمارے cost curves in the short run, because here we are talking about the output decision by a producer in the short run under perfectly competitive market condition. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم جو cost curve فیس کر رہی ہے فرم وہ شارٹ رن کے ہیں. شارٹ رن میں ہمارے پاس فکس کاسٹ کا ہے اینڈ دی ویریبل کاسٹ کا ہے. تو اس لیے جب ہم ایوریج ٹوٹل کاسٹ کی بات کرتے ہیں تو ایوریج ٹوٹل کاسٹ از اکول ٹو ایوریج فکس کاسٹ پلس دی ایوریج ویریبل کاسٹ. تو وہی ریگولر جو کہ ہم نے پریویس لیکچرز میں دیکھے تھے, ہمارے پاس کاسٹ کروز آئیں گے, تو وہ کاسٹ کرو اینڈ دی ڈیمانڈ کرو کو ملاتے ہوئے وی آر گوئنگ ٹو لک ایٹ دی آپٹیمم پرائس, آپٹیمم کوانٹٹی پروڈیوسڈ اینڈ آفرڈ بائی اے پرٹیکولر پروڈیوسر. اب اس آپٹیمم کوانٹٹی کا رول وہی رہے گا جو کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ویئر ایور دی مارجنل ریونیو از اکول ٹو دی مارجنل کاسٹ. تو آئیے دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اوپر, کمپیٹیٹو فرم میکنگ اے پازیٹیو پروفٹ. اب جیسے کہ پہلے کہا تھا کہ شارٹ رن میں فرم جو ہے وہ پروفٹ بھی ارن کر سکتی ہے اور اس کو لاسز بھی ہو سکتے ہیں. تو فرسٹ آف آل وی ٹیک دی پرائس لائن اور دی ایوریج ریونیو is equal to margin revenue is equal to the price, and that price is given at a level of 40. Then we look at the marginal cost. اس کو دیکھیے گا, یہ ہمارے پاس وہی ریگولر یو شیپ مارجنل کاسٹ کرو ہے. ٹوٹلی جو ہے اس میں چینجز یا اس میں ریفلیکشن جو ہے وہ کس کی ہے کہ چینج ان ٹوٹل کاسٹ ڈیو ٹو چینج ان آؤٹ پٹ لیول. سو انیشلی جو ہے بیکاز آف دی انکریزنگ ریٹرنس ہماری کاسٹ جو ہے وہ ڈیکریز ہو رہی ہیں, دے آر ریچنگ ٹو دی منیمم, اینڈ دین لیٹر آن بیکاز آف دی ڈیکریزنگ ریٹرنس ہماری کاسٹ جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہیں. اگر آپ ریکال کریں تو ہم نے کہا تھا کہ شارٹ رن میں جب فرم کے انکریزنگ ریٹرنس ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آؤٹ پٹ زیادہ بڑھ رہی ہے ان پٹ کم ڈالنے سے, اور اس لیے ہماری کاسٹ جو ہے وہ ڈکلائننگ ہوتی ہے. اس لیے مارجنل کاسٹ جو ہے وہ انیشلی اس کا ڈکلائننگ پورشن ہے, دین اٹ از ریچنگ ٹو دی منیمم, اینڈ دین فائنلی جب ہمارے پاس ڈکریزنگ ریٹرنس ہے, میننگ کہ جب ہم ان پٹ زیادہ ڈالتے ہیں تو ہماری آؤٹ پٹ جو ہے وہ ریلیٹیولی کم ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ہماری کاسٹ بڑھ جاتی ہے اور ہمارا مارجنل کاسٹ جو ہے وہ کرو جو ہے اپورڈ سلوپنگ ہے. اب ہمارے پاس پروفٹ میکسیمائزنگ پوائنٹ وہی تھا کہ جب مارجنل کاسٹ از اکول ٹو مارجنل ریونیو. اب ہمارے پاس مارجنل ریونیو جو ہے وہ ایک اسٹریٹ لائن ہے جو کہ ہماری پرائس لائن یا ڈیمانڈ لائن بھی ہے, اور اس پہ مارجنل کاسٹ جو ہے وہ برابر ہے ایٹ اے پرائس آف 40 اینڈ ویئر دی آؤٹ پٹ لیول از Q star, that is 8 units. So 8 units جو ہے وہ ہمارا optimum point ہے جہاں پہ marginal revenue is equal to the marginal cost. اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, we are trying to calculate the profit or the losses for the particular firm. تو جو profit اور loss جو ہے ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہمارے profits, total profits are equal to total revenue minus the total cost. تو total revenue کے لیے ہمیں چاہیے ہے per unit revenue into quantity, اور ٹوٹل کاسٹ کے لیے ہمیں چاہیے پر یونٹ کاسٹ انٹو دی کوانٹٹی. تو ہمارے پاس ایوریج ریونیو کی لائن دی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایوریج ٹوٹل کاسٹ کرو کی بھی لائن ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس فرم کو کتنا پروفٹ یا لاس ہو رہا ہے ان دا شارٹ رن. تو شارٹ رن میں ہمارے پاس اگر دیکھیں تو ایوریج ٹوٹل کاسٹ جو ہے وہ دیٹ از بلو دی ایوریج ریونیو, یعنی پر یونٹ ریونیو زیادہ ہے اور پر یونٹ جو ہے وہ کاسٹ کم ہے, جس کی وجہ سے ہمارے پاس شارٹ رن میں جو ہے وہ فرم کو پروفٹس ہوں گے. ہاؤ مچ پروفٹ دی فرم از گوئنگ ٹو میک, اس کے لیے ہم لائن ڈرا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ آپٹیمم پوائنٹ ہے ایٹ پوائنٹ اے. اب اس آپٹیمم پوائنٹ کے اوپر ہمارے پاس آپٹیمم آؤٹ پٹ لیول ہے Q star. اب Q star کے اوپر جب ہم پر یونٹ کاسٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو Q star سے ہم ڈائریکٹلی ایک بروکن لائن لے کے چلیں اینڈ دیٹ لائن از ٹچنگ آر ایوریج ٹوٹل کاسٹ ایٹ پوائنٹ بی. تو ہماری پر یونٹ کاسٹ جو ہے وہ دیٹ از فرام Q star ٹو B, دیٹ از پر یونٹ کاسٹ. اب ہمارے پاس ٹوٹل یونٹس پروڈیوس کتنے ہیں 0 ٹو Q star,
تو ہمارے پاس جو ٹوٹل کاسٹ آ گئی دیٹ از 0 Q star B and C, that is our total cost. اب ہم دیکھتے ہیں ٹوٹل ریونیو کو. تو ہماری ٹوٹل ریونیو جو ہے اسی آپٹیمم پوائنٹ سے Q star سے آگے فردر لے کے جائیں ایک لائن, تو اٹ از ٹچنگ آر ایوریج ریونیو ایٹ پوائنٹ A. تو پر یونٹ ہماری ریونیو ہے Q star A, اور اگر ہم نے ٹوٹل لینی ہو تو دیٹ ول بی 0 Q star A and D. یعنی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹوٹل ریونیو از گریٹر دین ٹوٹل کاسٹ. اور کتنا ڈفرنس ہے؟ دا ڈفرنس از C, B, A and D. So that basically is the profit for the firm in the short run. اگر ہم numerical values میں نکالنا چاہیں تو we can even calculate the numerical values profit. تو ہمارے پاس 8 ہے quantity, optimum quantity, per unit cost is 30. So 8 into 30 gives us total cost of 240. اور ہمارے پاس جو total revenue ہے that is 40 per unit and then 8 quantity that is 320. So the difference between 240 and 320 is basically our profit. So in the short run the firm is making profit. اب question arises کہ اگر firm جو ہے Q star produce نہیں کرتی, firm is, let's suppose firm produces something which is below Q star or any level which is above the Q star. So if we are saying starting with the level which is below Q star is Q1, تو Q1 پہ اگر ہم دیکھیں تو ہماری مارجنل ریونیو جو ہے Q1 کے اوپر مارجنل ریونیو از گریٹر دین مارجنل کاسٹ. بٹ what happens here کہ when marginal revenue is increasing it is always advisable to increase the output level because we will be earning more profits. So here we are definitely when we have at Q1 marginal revenue greater than marginal cost, so then our MC is increasing, marginal cost is increasing and revenue is constant, so we can afford this increase in marginal revenue till the point that it is equal to marginal cost. So marginal revenue and the marginal cost, they should be equal for the optimum, but if we stick to Q1, so at Q1 we are losing profit and the last portion of the profit is given that triangle as is indicated by the arrow. And if we go for the Q2 which is a higher level than the optimum level, Q2 ke upar again we have lost profits. Why? Because we have marginal cost greater than marginal revenue. کہ ہماری marginal cost زیادہ ہے marginal revenue سے, so we are going to lose profits and that again is indicated by the triangle. So to sum up here once again, کہ in the short run or in the long run or perfectly competitive market structure or any other market structure, ہمارا basic rule of the game is کہ our marginal revenue should be equal to marginal cost. So when our marginal revenue is equal to marginal cost, but if our average revenue is higher than the average total cost, then the firm is making profits in the long run, in the short run. And if our average total cost is more than the average revenue, then firm will be incurring the losses. So loss کو دیکھنے کے لیے ہم اگلے گراف کو دیکھتے ہیں کہ it is possible, جیسے ہم نے کہا تھا کہ short run میں firm may be losing money, may be incurring losses, but it may like to stay in the business for a while. تو short term losses کے لیے اس گراف کو دیکھتے ہیں. So we have taken output on the x-axis and the price per unit on the y-axis. Again we have the perfectly elastic demand curve for the firm where price is equal to marginal revenue and that again is the average revenue. Our marginal cost curve, average total cost curves and the average variable cost curve, they are all U-shaped. And the reason we have already explained and discussed. Now the optimum quantity will be where marginal revenue is equal to marginal cost. So in this graph we have marginal revenue equal to marginal cost as at an output level of Q star. اب اس Q star پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ پرائس لیول کیا ہے اینڈ اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری ایوریج ٹوٹل کاسٹ کیا ہے. تو ویری کلیئرلی وی کین سی کہ ہماری ایوریج ٹوٹل کاسٹ از ابو دیٹ اسٹریٹ لائن وچ از پرائس از اکول ٹو مارجنل ریونیو. سو ہماری جو آؤٹ پٹ لیول آف Q star کے اوپر ہماری پر یونٹ جو ہے ایوریج کاسٹ از B, ویئر ایز پر یونٹ ریونیو از A. Average revenue is A, but the average cost is B. So the average cost is higher than the average revenue. Therefore, if we are going to look at the total cost, so the total cost is 0, Q star, B and C.
If we want to look at the total revenue, so it is 0, Q star, A and D. So the total revenue is less than total cost and the firm is incurring losses, and those losses are D, A, B and C. So once again, at Q star, marginal revenue is equal to marginal cost and price is less than average total cost, price or the average revenue. And we are having losses, and the losses are equal to price minus the average cost, or the average revenue minus the average cost multiplied by the number of units, which are Q star. So our losses are A, B, C and D. Now the question arises, should this firm stay in the business because it is incurring losses, or should this firm decide to leave it? So the answer to this lies on our average variable cost. So let's look once again on the slide for the average variable cost. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری optimum output level Q star کے اوپر ہماری average variable cost per unit is E. As we have already discussed in the previous lectures کہ difference between the average total cost and the average variable cost is the average fixed cost. اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ average fixed cost جو ہے یہ وہ cost ہوتی ہے جو کہ فرم کو انکر کرنی ہوتی ہے on the number of units produced. Total cost remains fixed, so as we keep on producing more, ہماری average fixed cost جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو اب اگر یہ فرم جو ہے revenue generate کر رہی ہے and that is from Q star to A, per unit revenue is that much. Per unit variable cost is Q star to E, which means E to B, which is the difference between average total cost and the average variable cost, are our per unit fixed cost. تو جب یہ فرم جو ہے ایوریج ریونیو لے رہی ہے Q star to A, تو فرم از کورنگ a portion of our fixed cost. اور کتنا portion fixed cost کا cover up ہو رہا ہے, and that is E to A. یعنی fixed cost کا portion جو cover up ہو رہا ہے that is E to A, اور جو losses ہیں they are only equal to A to B. So the bottom line here is کہ in this particular scenario ہماری جو firm ہے is covering all of its variable cost and a substantial portion of the fixed cost as well. کہ اگر فرم پروڈیوس نہیں کرتی ہے تو فرم کو وہ ساری فکس کاسٹ جو ہے وہ پے آف کرنی پڑتی ہے, اور اگر فرم پروڈیوس کرتی ہے تو اس فکس کاسٹ کا پورشن جو ہے وہ ریکور ہو رہا ہے. تو اس پرٹیکولر سینیریو میں وی کین سیفلی سے کہ فرم شوڈ ریمین ان دا بزنس اینڈ شوڈ ٹرائی ٹو ریکور دی لاسز آفٹر سم ٹائم. سو ٹو سم اپ دس ہول سینیریو, لیٹس لک ایٹ دی سلائڈ فار دی summary of the production decision. Profit is maximized when the marginal cost is equal to marginal revenue. So this is the point which gives us the optimum output level. And then we look at the prices and the average total cost at that optimum output level, and we say if price is greater than average total cost, the firm is making profit. And if the average variable cost is less than price, is less than average total cost, the firm should produce at a loss. And if price is less than average variable cost, is less than average total cost, the firm should shut down. تو اس سارے میں ہم کیا رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فرم کی ایوریج ٹوٹل کاسٹ کم ہے اور ایوریج ریونیو زیادہ ہے, ایوریج ریونیو بائی دا وے از آلسو دی پرائس, تو اگر پرائس پر یونٹ زیادہ ہے اور ایوریج کاسٹ پر یونٹ کم ہے تو فرم از میکنگ پروفٹس ان دا شارٹ رن. اور اگر جو ہے فرم کا پرائس جو ہے وہ کم ہے اور پر یونٹ ٹوٹل کاسٹ زیادہ ہے تو اس صورت میں فرم از انکرنگ لاسز. لیکن اگر وہ لاسز جو ہیں وہ اتنے ہیں ہمارے پاس کہ اس میں سے ہم کچھ پورشن آف دا فکس کاسٹ وی آر کورنگ اپ, سو وچ مینس کہ ہمارا جو پرائس ہے دیٹ از گریٹر دین ایوریج ویریبل کاسٹ. تو جب ہمارے پاس یہ سینیریو ہے کہ ہمارا پرائس ہے زیادہ, ایوریج ویریبل کاسٹ ہے, بٹ اٹ از لیس دین دی ایوریج ٹوٹل کاسٹ, تو اس صورت میں فرم از انکرنگ لاسز بٹ دی فرم شوڈ اسٹے ان دا بزنس فار سم ٹائم. اف دی سینیریو از کہ ہمارا پرائس از لیس دین دی ایوریج ٹوٹل کاسٹ اینڈ ایون لیس دین دی ایوریج ویریبل کاسٹ, اس کا کیا مطلب ہے کہ فرم کی جو ریونیو پر یونٹ جنریٹ ہو رہی ہے اس سے ہماری پر یونٹ ویریبل کاسٹ بھی نہیں کور اپ ہو رہی, تو ڈیفینیٹلی لاجیکلی اسپیکنگ اب فرم کو جو ہے وہ شٹ ڈاؤن کر دینا چاہیے اینڈ فرم شوڈ ڈیسائڈ ٹو لیو دی مارکیٹ. تو یہ تھا ہمارا اوور آل سمری کہ ہاؤ دی پروڈیوسر ان دا شارٹ رن انڈر اے پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ اسٹرکچر ول میک دی آؤٹ پٹ ڈیسیشنس. اب اس کے لیے ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں. ایگزامپل ہماری وہی ہے جو کہ ہم نے پچھلے چیپٹر میں لی تھی when we were discussing the cost, and that is about the aluminum smelting plant.
اور اس میں ہم نے یہی کہا تھا کہ ایک پورشن جو ہے وہ فکسڈ ہے اور ایک پورشن جو ہے اینڈ دیٹ از فکس اینڈ آؤٹ پٹ لیول آف 600 یونٹس, اور ایک پورشن جو ہے اگر ہم 600 سے زیادہ آؤٹ پٹ پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا کچھ پورشن جو ہے اس میں 50% انکریز ہو جائے گا, ویریبل کاسٹ جو ہے ہماری 50% سے مزید ہو جائے گی, یعنی 100% سے 150% ہو جائے گی. تو اب اگر ہم اسی ایگزامپل کو کنٹینیو کرتے ہوئے دیکھنا چاہیں تو لیٹس لک ایٹ دس سلائیڈ ہیئر. دی شارٹنڈ آؤٹ پٹ آف ایلومینیم سمیلٹنگ پلانٹ. تو جب بھی ہم نے شارٹنڈ آؤٹ پٹ کا ڈیسیژن کرنا ہے تو what we need here is the marginal cost and we need the price line or the marginal revenue and the average revenue curve. So here we have taken a price level of P1 that is a level below 1300 and then we have considered another price level P2 which is above 1300. So an output level of 600, costs are 1140 per unit. So price between 1140 and 1300, if our price is between 1140 and 1300, we will be producing 600, and if the price is greater than 1300, then our quantity should be 900. And if the price is less than 1140, then we should not be producing anything and the output should be 0. So should the firm stay in the business when price is less than 1140? That is the bottom line of the question to be answered. And of course, the answer is straightforward, saying if the firm is producing at a price level which is below 1140, then the firm should not be producing anything. So before we move further, there are 3 guidelines for the calculations of the marginal cost, and the first one is that we should not take the variable cost, average variable cost, as the replacement of the marginal cost. We cannot say our average variable cost is equal to marginal cost, because our marginal cost is the change in the total variable cost, or the marginal cost is the change in the total cost, that is the fixed cost plus the variable cost in the short run. So we should not be saying that the average variable cost is equal to the marginal cost. And the next is that number 2 is that if we are talking about the marginal cost, there is a possibility کہ ہمارے پاس ایک ایسا کاسٹ ہے جس کا ایک ایسی ان پٹ ہے جس کے 2 کمپوننٹس ہیں. ایک کمپوننٹ جو ہے وہ مارجنل کاسٹ میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے اور دوسرا کمپوننٹ ہے وہ مارجنل کاسٹ میں کنٹریبیوٹ نہیں کرتا ہے. فار ایگزامپل اور اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے بفور ٹیکنگ دی ایگزامپل کہ ہمیں جو مارجنل کاسٹ میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے کمپوننٹ اسی پہ ہی فوکس کرنا چاہیے وین وی آر کیلکولیٹنگ دی مارجنل کاسٹ. اب اس میں ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں فار ایگزامپل لیبر کی, اور لیبر کو ایسا ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ اس میں مڈل لیول, ہائر لیول مینجمنٹ اینڈ دی فلور ورکر اینڈ دی فلور مین, ایوری باڈی از انکلوڈیڈ ان دی لیبر. اس لیے جب ہم فرم جو ہے ٹیمپریریلی جو ہے آؤٹ پٹ کو کم کرتی ہے تو جو ہمارا مارجنل کاسٹ کا کمپوننٹ ہے دیٹ از اونلی دی لیبر پارٹ آف اٹ, کہ یو جسٹ فائر سم آف دی لیبرز ہو آر ہائرڈ آن دی ڈیلی ویجز بیسس. آپ کے مینجمنٹ مڈل لیول ٹاپ لیول مینجمنٹ دے ریمین انٹیکٹ, اس لیے وہ کمپوننٹ جو لیبر کا ہے دیٹ ڈز ناٹ کنٹریبیوٹ ٹوورڈز دی مارجنل کاسٹ. یہ تو تھی ہماری سیکنڈ آبزرویشن وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی کیلکولیشن آف دی مارجنل کاسٹ. اینڈ دین دیئر از another calculation that when we are talking about the cost, so we need to look at the opportunity cost. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے بہت شروع میں بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ اکانومسٹ جو ہیں they also take care of the opportunity cost, جس میں ہم نے یوزر کاسٹ آف کیپٹل کی ایگزامپل لی تھی کہ اگر ہم نے انویسٹمنٹ کہیں اور کی ہو انسٹیڈ آف پرچیزنگ دی کیپٹل تو اس پہ جو ریٹرن ہوگا دیٹ بیسیکلی از دی اپرچونٹی کاسٹ آف یوزنگ دیٹ فنڈ فار دی پرچیز آف دی ایسٹ. تو جب ہم مارجنل کاسٹ کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں جو ہے اپرچونٹی کاسٹ جو ہے دیٹ شوڈ آلسو بی انکلوڈیڈ ان آر ٹوٹل کاسٹ اینڈ دیئر فور ان دی کیلکولیشن آف دی مارجنل کاسٹ. آفٹر دس ڈسکشن let's look at the short run supply curve of a competitive firm. So for that let's look at this slide here. Slide پہ ہم نے وہی cost curves لیے ہوئے ہیں. We have taken average total cost U shape, average variable cost curve U shape. The distance between the average total cost and the average variable cost is our average fixed cost. اور distance جو ہے وہ close کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے because of the declining average fixed cost. And then we also have the marginal cost which is upward sloping and it is U shape. When our average total cost is declining, marginal cost is declining, but it is less than the average total cost. It is equal to average variable cost at the minimum point.
then it is equal to the average total cost at its minimum point. یہ تو ہے ہمارے ریگولر کاسٹ کرو. Now we are combining the marginal revenue and the marginal cost, and then we are looking at the optimum decision. So what we have is, we have added here another aspect, and that is the price aspect. Let's look at the relationship. So our price is equal to marginal revenue in the short run, and then the marginal revenue is equal to marginal cost at the optimum price. Therefore, optimum output and the optimum price level, price is also equal to the marginal cost. So in order to look at the short run supply curve, let's look at the graph here, and this basically is the short run supply curve for a producer who is operating in the perfectly competitive market environment. تو اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے we are looking at the marginal cost, average total cost, average variable cost. Now first of all we have to decide about the optimum output level. So if the producer is faced with a given price level which is P1, then the optimum quantity is Q1. At P1, marginal cost is equal to marginal revenue at Q1. So what we have is a combination. At a P1, optimum quantity is Q1. Now suppose the price increases to P2, then what happens? Price is equal to marginal cost, P2 is equal to marginal cost at an output level of Q2. So what we have here is two combinations. At P1, optimum output is Q1, at P2, optimum output is Q2. So what we are observing here is کہ اگر ہماری prices change ہوتی چلی جاتی ہیں, ہماری quantity, optimum quantity جو ہے وہ بھی change ہو جاتی ہیں. Price جب P1 پہ تھا تو quantity supplied was Q1 which is the optimum quantity. جب price بڑھ گئی ہے as per the law of supply, ہمارے پاس کیا ہے, at a higher level producers are willing to offer more for sale. So P2 کے اوپر higher quantities which is Q2 are being offered. So again on this slide here, suppose we assume کہ ہماری price goes down to a level where it is equal to average variable cost. تو ایوریج ویریبل کاسٹ پہ جب ہم نے پہلے کہا تھا پچھلے ڈسکشن میں کہ شارٹ رن میں پروڈیوسر کی چوائسیز کیا ہوں گے, ہم نے کہا تھا کہ اگر پرائس از ابو دی ایوریج ویریبل کاسٹ, اٹ مینس کہ پروڈیوسر از کورنگ اے پورشن آف اٹس فکس کاسٹ, اس لیے اٹ شوڈ اسٹے ان دا بزنس. لیکن اگر جو ہے اس کی ایوریج ویریبل کاسٹ سے بھی نیچے آ جائے, پرائس اس کے برابر آ جائے, تو دین فرم شوڈ شٹ ڈاؤن. تو اس گراف میں ہمارے پاس جو شٹ ڈاؤن پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ ہے جو کہ منیمم پوائنٹ ہے ہمارا ایوریج ویریبل کاسٹ کرو کا, اور اگر پرائس جو ہے منیمم پوائنٹ آف ایوریج ویریبل کاسٹ کے برابر ہو جائے تو اس صورتحال میں دی فرم شوڈ شٹ ڈاؤن. اب اس میں اوور آل ہمارے پاس سپلائی کا کیا ہے, سپلائی کا افیکٹ یہ ہے کہ جو پرائس ہماری بڑھتی ہے پی سے P1 اینڈ P2, ہماری آپٹیمم کوانٹٹیز جو ہیں وہ بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں. ہماری پرائس اینڈ کوانٹٹی سپلائڈ کا ریلیشن شپ یہی ہوتا ہے کہ آن ہائر پرائس دی پروڈیوسرز آر ولنگ ٹو آفر مور کوانٹٹیز فار سیل. Therefore, the marginal cost curve is the portion of short-run supply curve for the perfectly competitive producer is the portion of the marginal cost curve which is above the average variable cost. To sum up, ہمارے پاس ہے کیا یہاں پہ کہ ہم نے یہ کہا کہ شارٹ رن کے اندر جو پروڈیوسر ہے اس کو اس وقت تک پروڈیوس کرتے رہنا چاہیے اور should be offering certain quantities for sale in the marketplace جہاں تک کہ اس کی certain portion of all of variable cost and a certain portion of fixed cost is being covered. تو جو پرائس ہائر ہوتی چلی جائے گی اس پروڈیوسر کی آپٹیمم کوانٹٹی بھی زیادہ ہو جائے گی and the producer will be willing to offer more quantities for sale. Therefore, the portion above the average variable cost curve or that portion of the marginal cost curve is the short run supply curve of one individual firm. اب ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارا یہ جو پورشن ہے جس کو ہم نے شارٹ رن سپلائی کرو کہا ہے that is upward sloping according to the law of supply. At a higher price, the suppliers are offering higher quantities for sales and they are the equilibrium quantity. Now the question arises کہ why it is upward sloping? It is upward sloping because of the decreasing returns. جیسے کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ جو ہم ان پٹ زیادہ ایڈ آن کرتے چلے جائیں گے تو ایک پوائنٹ آئے گا جہاں پہ ہماری آؤٹ پٹ جو ہے وہ کمپیریٹیولی اتنی زیادہ نہیں بڑھے گی and we call it as the decreasing returns.
تو جب ڈیکریزنگ ریٹرنس ہوتی ہیں تو اس وقت ہماری مارجنل کاسٹ جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. تو جب مارجنل کاسٹ بڑھ جاتی ہے اس کا مطلب ہے ان پٹ کی پرائسز بھی ہمارے پاس بڑھ گئی ہیں, تو ہمارے اوور آل پرائس لیول جو ہے وہ بھی بڑھتا چلا جائے گا. جب بات کرتے ہیں ہم مارجنل کاسٹ بڑھ رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری پرائسز بھی بڑھتی ہیں, تو اوور آل ٹوٹل پروفٹس بڑھ جاتے ہیں, کیونکہ وہ جو پرائس انکریز ہے دیٹ از ریلیونٹ ٹو دی آل previous units as well. So in the short run the firm is making profit. If the price is higher than the average total cost curve, it is incurring losses if the price is above average variable cost but it is below the average total cost, and the firm will shut down when the price is less than the average variable cost. اب ہم جو ہے ایک دوسرے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں, اور اس میں ہم کیونکہ ہم نے جیسے کہا کہ آؤٹ پٹ جو ہے دیٹ از اے پروسیس ان وچ وی کمبائن دی ان پٹس اینڈ وی گیٹ این آؤٹ پٹ. تو اس پروسیس میں جب ہماری ان پٹ جو کہ ہم یوز کر رہے ہیں وٹ اف ان کی پرائسز بڑھ جائیں, اگر ان پٹ کی پرائسز بڑھ جائیں تو فرم کا کیا رسپانس ہوگا, دس از وٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس ناؤ. لاجیکلی اسپیکنگ فرم از دیئر ٹو میک پروفٹ and the profits are maximized where marginal revenue is equal to marginal cost. تو ہم وہی رول آف دی گیم رکھیں گے کہ where marginal revenue is equal to the marginal cost, firm will choose that output level, اور اس کے اوپر جو ہے وہ ان پٹ کی پرائسز بڑھنے سے کیا افیکٹ ہوتا ہے. Let's look with the help of this particular graph. تو سلائڈ پہ دیکھتے ہیں the response of a firm to a change in input prices. اب اس میں ہمارے پاس جو اسٹریٹ لائن ہے that is the marginal revenue or average revenue or the price level, because always keep in mind کہ جب بھی ہم perfectly competitive firm کی بات کر رہے ہیں, ایک single producer کی بات کر رہے ہیں in the short run, تو ہمارے پاس جو demand curve ہوگا وہ perfectly elastic ہوگا اور وہ will be equal to the margin revenue and the average revenue. So we have that at a price level of $5. And let's assume کہ ہمارا جو original ہے cost curve, marginal cost curve, that is MC1, that is the original cost curve. So original cost curve کے اوپر ہماری optimum quantity ہے Q1. MC1 is equal to marginal revenue at an output level of Q1 and a price level of 5, and the firm is maximizing profit. اب جب ہماری input کی prices بڑھتی ہیں تو what happens کہ ہمارا marginal cost curve جو ہے وہ shift کرتا ہے to MC2. اب اس نئے مارجنل کاسٹ کرو کے ساتھ ہمارا آپٹیمم کوانٹٹی جو ہے وہ دیٹ از Q2, کیونکہ MC2 از اکول ٹو مارجنل ریونیو ایٹ این آپٹیمم کوانٹٹی آف Q2. تو اس Q2 کے اوپر جو ہے اب ریزلٹ کیا ہے کہ جب ان پٹ کی پرائسز بڑھی, مارجنل کاسٹ کرو جو ہے وہ شفٹ کر گیا, اس لیے فرم از بیٹر آف بائی پروڈیوسنگ لیسر کوانٹٹی. پریویسلی دی فرم واز پروڈیوسنگ Q1, now the firm should be producing Q2 in order to maximize the profit. If the firm does not respond to this particular scenario by reducing the output level, then what will happen کہ overall firm will not be maximizing the profit. So to sum up, جب بھی input کی prices بڑھتی ہیں اس کا effect جو ہے وہ marginal cost curve پہ ہوتا ہے, اور firm کا optimum point جو ہے وہ change ہو جاتا ہے from the previous point سے, کیونکہ marginal cost change ہو گئی ہے اور نیا output level آ جاتا ہے with the new marginal cost and the given marginal revenue. So let's take an example in order to further elaborate on this particular aspect. So short run production of petroleum products. Here we are taking a situation in which more than one petroleum product is being produced from the raw petroleum. Now the process involves that we are producing a certain output level with one production unit, and afterwards if we want to further increase the output level, then we need to use another unit, and the cost of using the other unit is higher than the cost of using the previous units. تو یہاں پہ the marginal cost of producing a mix of petroleum products from crude oil increases sharply at several levels of output as the refinery shifts from one processing unit to another processing unit. اب ہمارے پاس ایک لیول آتا ہے from 0 to 9,700 approximately, اور اس کے بعد ہمارا دوسرا لیول جو ہے it comes out at an output level of 10,600 700.
اب ہم دیکھتے ہیں کہ فرم جو ہے وہ کتنا پروڈیوس کرے گی. جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ فرم ول پروڈیوس ویئر دی مارجن ریونیو از اکول ٹو مارجنل کاسٹ. تو مارجن ریونیو یا پرائس ہمارے پاس ون اینڈ دی سیم تھنگ ہے. تو اگر ہماری پرائس از اکول ٹو 23, what will happen? Firm will not produce anything. But if the price is in between 24 and 25, then the firm will be producing 9,700. If the price further increases in between 25 and 26, then the firm will be producing 10,000 certain units. So to sum up here, this step-shaped marginal cost curve is indicating that the different level of outputs, they are optimum when we have a certain constraint that a certain unit can produce maximum of this output, and if you want to go further, then you need to use another unit, and therefore that step-wise marginal cost curve is giving you certain optimum points along that particular curve. So this completes our the discussion on the short-run supply curve for the firm. اب جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم سپلائی کرو کی بات کر رہے تھے تو اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس جو سپلائی کرو ہے ایک تو فرم کا ہے جس میں ایک پرٹیکولر پروڈیوسر ایک گیون پرائس لیول پہ کتنا آفر کرے گا فار سیل, اینڈ دین ریلیٹڈ ٹو دیٹ وی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ دی مارکیٹ سپلائی کرو, اور اس میں ہم نے مارکیٹ سپلائی کرو میں یہ کہا تھا کہ اٹ از دی سمیشن آف آل انڈیویجل سپلائی کروز, کہ جو سنگل پروڈیوسرز ہیں ان سب کو اگر ایڈ اپ کر دیں تو دیٹ بیکمس دی مارکیٹ سپلائی کرو. فارملی ہم اس کو یہی کہتے تھے کہ فار اے گیون پرائس لیول ہاؤ مچ کوانٹٹی ول بی آفرڈ فار سیل بائی آل دی پروڈیوسرز ان دا مارکیٹ, دیٹ gives us 1 point on the market supply. Further change in the price level, then further change in the aggregate quantity supplied or the offered for sale is giving us another point on the market supply. The market supply is a combination of price and the aggregate quantity supplied. تو اس صورتحال میں بھی اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ مارکیٹ سپلائی کیا ہے, the same rule is applicable کہ it is the summation of all the individual supply curves by the single producers. تو اس کے لیے ہم اس گراف پہ دیکھتے ہیں industry supply in the short run. Suppose if there is only one supplier with the marginal cost curve MC1, then there is another supplier with the marginal cost MC2 and a third supplier MC3. By the way, recall here کہ ہمارے جو شارٹ رن سپلائی کرو ہے ہم نے ابھی کہا تھا کہ دے آر دی مارجنل کاسٹ کرو فار دی انڈیویجل پروڈیوسر ابو دی ایوریج ویریبل کاسٹ کرو. تو ہمارے پاس ایک جو ہے وہ دیٹ از MC1 سپلائی فار دی پروڈیوسر 1. پروڈیوسر 1 جو ہے اگر پرائس P2 ہو ول بی سپلائنگ 2 units. If the price is P2, producer 2 will be supplying 4 units, and if price is P2, producer 3 will be supplying 8 units. But what if the price is P1? When the price is P1, producer 1 is supplying 0 units, producer 2 is supplying 0 units, only producer 3 is supplying certain quantity and that is 6 units. So at a lower price there is only one supplier which is offering 6 units for sale. But at a high price P2 we have 3 producers, one is producing 2, offering 2, the other is offering 4 and the last one is offering 7. When we are adding all of them together, so what we get here is the point on our market supply curve and that is 15 at a price of P2. Now when we look at the P3, the next higher, at P3 here the producer 1 is supplying 4 units, producer 2 is supplying 6 units and producer 3 is supplying 10 units. We add them together and overall 21 units. So what we have is the short run industry supply curve is the horizontal summation of the supply curves of the individual firms. So what we have is an upward sloping supply curve, and why we have a horizontal portion? Because of the fact کہ جب ہم very low level پہ تھے تو اس وقت صرف ایک producer was supplying certain quantity. دوسرے پروڈیوسر جو ہیں وہ اس سیناریو میں اگر ہم پیچھے کی طرف جا کے دیکھیں کہ ان کی ایوریج ویریبل کاسٹ بھی نہیں کور ہو رہی تھی, اس لیے they have decided not to produce anything. اور جب وہ
ایوریج ویریبل کاسٹ کرو سے اوپر ہی مارجنل کاسٹ کرو جاتا ہے تو اسی وقت وہ جو ہے وہ شارٹ رن سپلائی کرو کہلاتا ہے ایک پرٹیکولر پروڈیوسر کا. تو اوور آل جب ہم ایڈ اپ کرتے ہیں ان سارے سپلائی کروز کو تو ہمارے پاس جو ہے وہ مارکیٹ کا ٹوٹل سپلائی کرو آ جاتا ہے. اب اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہ مارکیٹ کا جو سپلائی کرو ہے یا جس کو ہم انڈسٹری کا بھی سپلائی کرو کر رہے ہیں, دیٹ از گیونگ اس دی ریگولر سپلائی کرو, دیٹ از ہائر پرائس لیول more quantity supplied, lower price level lesser quantity supplied. اب یہ higher and lesser جو ہے we can spread it out over various producers. ایک پرائس لیول پہ جیسے کہ ہم نے پریویس گراف میں دیکھا تھا ایک پروڈیوسر کچھ بھی پروڈیوس نہیں کر رہا ہوگا لیکن 2-3 پروڈیوسر کچھ پروڈیوس کر رہے ہوں گے تو ہماری مارکیٹ کی سپلائی ول بی equal to what those 2-3 producers are offering for sale, they are producing and they are bringing it in the marketplace. تو ان جنرل ہمارا جو انڈسٹری کا یا مارکیٹ کا سپلائی کرو ہوگا دیٹ ول بی اپورڈ سلوپنگ, اور وہی سپلائی کرو انٹریکشن ود دی ڈاؤنورڈ سلوپنگ انڈسٹری یا مارکیٹ کا ڈیمانڈ کرو کے ساتھ آپ کو ایک پرائس لیول دیتا ہے. تو جو ہمارا ایک سنگل پروڈیوسر ہے جس کو ہم نے کہا کہ اس کے لیے ڈیمانڈ کرو از اے ہاریزونٹل لائن, اور وہ ڈیمانڈ کرو جو ہے وہ پرائس لائن بھی ہے, وہ ڈیمانڈ کرو ہمارا مارجنل ریونیو بھی ہے, وہ ڈیمانڈ کرو ایوریج ریونیو بھی ہے. تو وہ والا جو پرائس ہے دیٹ از کمنگ فرام دی مارکیٹ. کہ مارکیٹ کے ہمارے پاس ایک تو جو ہے سب کنزیومر کی, جیسے ہم نے پریویس لیکچرز میں کہا تھا کہ انڈیویجل ڈیمانڈس کو ایڈ اپ کر دیں تو مارکیٹ کی ڈیمانڈ آتی ہے, تو وہ ڈاؤنورڈ سلوپنگ مارکیٹ ڈیمانڈ کا آ جاتا ہے. دوسری طرف ابھی ہم نے یہ کہا کہ مارکیٹ کا سپلائی کرو ول بی اپورڈ سلوپنگ کرو, تو ڈاؤنورڈ سلوپنگ ڈیمانڈ کرو فار دی مارکیٹ اور دی انڈسٹری, اب upward sloping supply curve for the market or the industry gives us the equilibrium price. تو وہ equilibrium price is given for the producer, اور وہی equilibrium price is the marginal revenue and that is the average revenue for one single producer. اور اس price level کو given تصور کرتے ہوئے the producer now has to make a choice for the output level only. اس میں producer کی choice جو ہے وہ price پہ نہیں ہے, نہ ہی consumer کی choice price پہ ہے, because that is given by the market and market forces جو ہیں demand and supply کی they are highly competitive. So individual consumers and the individual producers they are price takers, so they need to take that price as given. So the producer has to decide how much to produce and the consumer has to decide how much to purchase. تو آج کے لیکچر کو ہم سم اپ کرتے ہیں. ہم نے شروع کیا تھا کہ اوور آل جو ہماری مارکیٹ ہے اس کے کاسٹ کروز ہیں اور اس کے ہمارے پاس پروڈکشن کروز ہیں. کنزیومرز کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ڈیمانڈ کروز آتے ہیں. ان ساروں کو جب ہم نے ایڈ اپ کیا تو ہم نے کہا بفور ایڈنگ دم اپ اینڈ گوئنگ فار دی فردر انالیسس آف دی انڈیویجول فرم لیٹس لک ایٹ دی کریکٹرسٹکس آف دی مارکیٹ ویئر دیٹ انڈیویجول فرم از پروڈیوسنگ. تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ ان ریئل لائف ہمارے پاس پریویس لیکچر میں جیسے ڈیفائن کیا تھا کہ ہمارے پاس 4 پاسبلٹیز ہیں فار دی مارکیٹ اسٹرکچر. اس میں ایک پاسبلٹی ہے پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ اسٹرکچر جس کو ہم نے ابھی پارشلی شارٹ رن کے لیے ڈسکس کیا ہے, اور اس میں یہ تھا کہ نمبر آف پروڈیوسرز اینڈ دی کنزیومر آر ویری لارج, اور انڈیویجل پروڈیوسر اور دی انڈیویجل کنزیومر کین ناٹ انفلوئنس دی پرائز از ایز گیون. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو پروڈکٹ پروڈیوس کر رہے ہیں سارے پروڈیوسرز دوز پروڈکٹس آر سبسٹیچیوٹس, پرفیکٹ سبسٹیچیوٹ. آپ ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے کہ یہ پروڈکٹ جو ہے کس پروڈیوسر نے پروڈیوس کی ہے, اور اس کو ہم ہوموجینئس یا انڈیفرینشیٹڈ پروڈکٹس بھی کہہ دیتے ہیں. اور دوسری کریکٹرسٹک یہ تھی کہ شارٹ رن کے اندر جو ہے وہ فرم جو ہے وہ ایگزٹ اینڈ انٹر کر سکتی ہیں مارکیٹ میں. ایون دی لانگ رن دیٹ از مور ویلڈ کہ فرمز دے کین فریلی انٹر انٹو دی مارکیٹ پلیس اینڈ دی فرمز دے کین آلسو ایگزٹ فرام دی مارکیٹ پلیس. تو یہ ہماری ایک سینیریو تھی پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ اسٹرکچر کی, اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ آپٹیمم آؤٹ پٹ لیول جو ہے وہ ہوگا جہاں پہ ہمارے پاس مارجنل ریونیو از اکول ٹو مارجنل کاسٹ. اس کے بعد ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ مونوپولی از اندر مارکیٹ اسٹرکچر جس میں سنگل پروڈیوسر ہے, دیٹ از دی ادر ایکسٹریم, اور اس میں پرائس اینڈ کوانٹٹی ڈیسیشن دونوں ہی پروڈیوسر نے کرنا ہے. پھر ہم دیکھیں گے اولیگوپلی جس میں فیو پروڈیوسرز ہیں اینڈ دے کین گیٹ ٹوگیدر اینڈ دے کین میک کوہیسو پرائس اینڈ دی آؤٹ پٹ لیول ڈیسیشن. اور ان بٹوین ہمارے پاس پرفیکٹلی مونوپولسٹک مارکیٹ ہے جو کہ کمبینیشن ہے مونوپولی کی اور پرفیکٹ کمپٹیشن کی. تو ان سارے مارکیٹ اسٹرکچر میں جو بھی مارکیٹ اسٹرکچر ہو ہمارے پاس بیسک جو
profit maximizing rule है that remains the same कि wherever marginal revenue is equal to the marginal cost. तो आज के लेक्चर में हम इसी को लेते चलते हुए हमने देखा कि शॉर्ट रन में जो फर्म जो है वो प्रॉफिट किस तरह मैक्सिमाइज करेगी और शॉर्ट रन में लॉसेस भी पॉसिबल हैं. और लॉसेस में हमने ये कहा था कि अगर हमारी प्राइसेस लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का तो फिर क्या होगी कि फर्म जो है वो वेरिएबल कॉस्ट भी पूरी नहीं कर रही तो फर्म शुड शट डाउन. और अगर जो है इट इज अबव द वेरिएबल कॉस्ट का तो हमारी फर्म इज एबल टू प्रोड्यूस बट इंकरिंग सर्टन लॉसेस और अ पोर्शन ऑफ द फिक्स कॉस्ट इज आल्सो बीइंग कवर्ड बाय द फर्म. तो शॉर्ट रन में फर्म शुड स्टे इन द बिजनेस एंड शुड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंड कीप ऑन प्रोड्यूसिंग एंड देन शुड स्टार्ट टेकिंग मेजर्स सो दैट कि वो शुड अवॉइड द लॉसेस, फर्दर लॉसेस. फिर हमने ये देखा कि शॉर्ट रन में अगर हमारी इनपुट की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाती हैं तो उसका प्रोड्यूसर के ऊपर क्या फर्क पड़ता है. इनपुट की प्राइसेस बढ़ने के साथ हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो शिफ्ट करता है और जिसके साथ हमारी ऑप्टिमम क्वांटिटी जो है वो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू वो चेंज होती है और फर्म जो है वो नई क्वांटिटी के ऊपर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती है फॉर द गिवन लेवल ऑफ द प्राइसेस. फिर उसके बाद हमने ये देखा कि अगर प्राइसेस आपकी जो है शॉर्ट रन में चेंज होती हैं तो फिर उसके साथ क्या इफेक्ट होता है वो हमने यही देखा कि प्राइसेस के चेंज होने के साथ साथ हमारी क्वांटिटी सप्लाइड या ऑप्टिमम क्वांटिटीज चेंज होती हैं और हमारा मार्जिनल कॉस्ट का वो वाला पोर्शन विच इज अबव द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का दैट इज आवर शॉर्ट रन सप्लाई का फॉर द फर्म. तो इस सारे कुछ के साथ अभी हम इस टॉपिक को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर में हम शॉर्ट रन से मूव आउट करेंगे इन द लॉन्ग रन. लेकिन अभी जो हमारे एक दो टॉपिक शॉर्ट रन में रह गए हैं उनको कवर करेंगे और उनमें एक टॉपिक है हमारे पास प्रोड्यूसर सरप्लस का कि हम प्रोड्यूसर के सरप्लस को कंसिडर करेंगे और फिर जो है हम देखेंगे हाउ द फर्म विल मेक आउटपुट डिसीजन इन द लॉन्ग रन. और लॉन्ग रन में भी सबसे पहले जो है वो कम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम देखेंगे, मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एंड देन वी विल लुक एट द प्रॉफिट कंडीशन. और वो प्रॉफिट कंडीशन वही है कि शॉर्ट रन के अंदर हमारे पास जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट्स एंड द लॉसेस आर पॉसिबल बट इन द लॉन्ग रन जो है हमारे प्रॉफिट्स जो है दे विल बी इक्वल टू 0. इसके साथ ही हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं. अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इसी को कंटिन्यू करेंगे. जो शॉर्ट रन के कुछ एक आध टॉपिक रह गया उसको कवर करके वी विल लुक एट द लॉन्ग रन. In the meantime, you should keep on revising the cost and the optimum quantity decision by the producer in the short run, and I'll see you in the next lecture. Allah Hafiz.